आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब मैंने जैसा कि जिक्र किया कि पीछे जो हुआ, जितनी सर्विसेज मैंने की, उनके छोटे छोटे तजर्बात और जो उनमें खामियां खूबियां दोनों मैंने बयान की। अब मैं आपको जो मेन चीज बताने लगा हूं वो ये है कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से या नेक नीति से अगर मेहनत करता है तो उसका सिला कभी रायगां नहीं जाता, वो सिला आपको जरूर मिलता है। तो मैंने जब ये इदारा बनाया ट्रेनिंग का, तो मैंने एक सिंपल सा मोटो रखा कि मैं जिस तरह अपनी लाइफ में मैंने मेहनत की है, इस इदारे पे भी मैंने मेहनत करूंगा। और बेटे को भी यही हदायत की कि बेटा, जो बंदा जाए ट्रेनिंग लेके तो वो हमें याद करे। हमने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, कोई नेट पे नहीं दिया जिस तरह के बाकी 2 नंबर इदारे दे रहे हैं। हमारे प्राइवेट कई के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सिर्फ हमने जो एडवर्टाइजमेंट की वो पेज और या उसका अपना पेज या थोड़े बहुत वीडियो मैंने लगाई। हमने फोकस जो है वो ट्रेनिंग पे किया। तो अल्लाह का करम है, इस वक्त हमारे पास हर किस्म के स्कैनर, हर किस्म की चीज़ें अवेलेबल हैं और हम उन पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। दूसरा ये कि एक चीज़ को याद रखें, आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें, मेहनत करते रहें। किसी शोबे में भी आप हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको उस मेहनत का सिला मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करते। तो मैंने, मेरे बेटे ने, हमने इस पे मेहनत शुरू की। अब तो मुझे रिटायर हुए भी 2-3 साल हो गए हैं। तो अल्लाह का करम है कि इतना अच्छा हमारा इदारा चल रहा है कि गवर्नमेंट के इदारे के ट्रेनर जो वहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं और जो वहाँ ट्रेनिंग लेके भी आते हैं, वो हमारे पास आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। जीसीटी के 3 साल के डिप्लोमा होल्डर ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे पास आते हैं और अल्लाह का फजल है, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जो बच्चे हमसे ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं वो बैरून मुल्क भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे भी जा रहे हैं। हत्ता कि हमारे लिए ये एजाज की बात है कि पिछले दिनों हमने अमेरिका में टेस्ला कंपनी की एक गाड़ी आई, तो हमने उसके, हमें कुछ पार्ट चाहिए थे। वो पूरी गाड़ी आई बर्ड है और बहुत कॉस्टली है। यहाँ पर एक डेंटल सर्जन है बड़े मशहूर, और वो अमेरिका में भी उनका क्लिनिक है। तो वो हमने उसको चेक किया, अल्लाह के फजल से फॉल्ट को डायग्नोज किया जदीद तरीके से। तो वो हमने उसके पार्ट्स के लिए कंपनी से रब्ता किया, तो वहाँ पर हमें अपना शागिर्द मिला जो कि टेस्ला में काम कर रहा है और उसने हमारी काफ़ी हेल्प की। तो कहने का मकसद ये है कि मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा एडवर्टाइजमेंट पे। मैं आपको, मेरे कहने का ये है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा, खा कोई भी फील्ड हो। इसमें फील्ड नहीं है कि जी मैं इस फील्ड में तरक्की कर लूँ। हाँ, जिस फील्ड में भी आपने जाना है उस फील्ड के बारे में पहले मेहनत जरूर करें। अब कई प्राइवेट इदारे मिले मियाँ बने हुए हैं, वो कहते हैं जी हम ट्रेनिंग देते हैं, महीने के नोट्स बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं। तो नोट्स लेके बच्चा कहाँ जाएगा? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है बिल्कुल। देखें आजकल तो हर गाड़ी जदीद है, उसमें इतने फंक्शन आ रहे हैं कि आप अगर गिनने लग पड़े
تو کئی گنا ہیں، کیا ہمارے ٹریننگ سینٹر ان پہ پورا اتر رہے ہیں؟ اور پھر اتنا لمبا کورس رکھا ہوا ہے، ٹو دی پوائنٹ، کوئی چیز بھی کرائی نہیں جا رہی۔ جو بندہ کام جانتا ہے یا مشورہ دینا چاہتا ہے اس کو یہ ویسے ہی اگنور کرتے ہیں جو سفارشی ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ کا فضل ہے تو ہم اس کو رن کر رہے ہیں اور وہ چل رہا ہے، اور ہمیں بہترین رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے حق حلال کا۔ محنت کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ لوگ جا رہے ہیں، ہمیں اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے۔ تو یہ محنت، اس محنت کا یہ میں نے کیونکہ اپنی لائف پہ آپ کو کہا تھا، تو اس محنت کا میں آپ کو یہ ہے کہ ہمیں اس سے اچھی بھلی آمدن ہوئی ہے، ہم نے اس سے بہت اچھا اپنا گھر بنایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے گاڑی مل گئی ہے، وہ ہم یوز کرتے ہیں، اللہ نے گاڑی بھی دی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے مانگیں اور محنت کریں تو سب کچھ ملے گا۔ آپ بھی میری طرح محنت کریں تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز ملے گی، کیونکہ محنت سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر محنت آپ اس ملک میں بھی کریں تو آپ کو یہاں پر بھی ہر چیز ملتی ہے، عقل حال میں بھی۔ تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہے، باہر آپ کو چانسز ملتے ہیں تو آپ باہر جائیں، محنت کریں۔ یہ ملک بہت پیارا ہے، انہوں نے کچھ بندوں نے اسے گندا کیا ہوا ہے۔ اس میں جو شامل ہیں وہ اب آپ سب بہتر جان گئے ہیں کہ کون کون شامل ہیں اور کون کون کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ میری ویڈیو جو تھی یہ صرف میرے ادارے کے متعلق تھی جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں، اور کبھی میں ادارے کی ایک ویڈیو پہلے میں نے اس پہ دی ہوئی ہے تفصیلی پہلے، اور وہ بھی آپ میری ویڈیو میں سے سرچ کر کے تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی تھوڑا بہت انٹروڈکشن دیا ہے۔ تو اب ہم جو جدید کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عنقریب آپ کو میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تو یہ ویڈیو آپ کو امید ہے کہ پسند آئے گی، اسے لائک اور سبسکرائب کریں، محنت کا دامن نہ چھوڑیں۔ تو اب میں آگے چلوں گا کہ اس کے بعد میری سوشل لائف میں کیا انقلاب آیا اور کیا کیا کام میں نے کرنے شروع کر دیے، تو یہ میں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے محنت کی ہے تو میں آگے کر رہا ہوں۔ تو آپ بھی محنت کریں اور ضرورت مندوں کی کوشش کریں، ہیلپ کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کھلا رزق دے گا۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔